କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ। ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆର୍ ଇସେନ୍ସିଆଲ୍ ଫର୍ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ରିସୋର୍ସେସ୍ ପ୍ରାକୃତିକ ସାଧନ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଏବଂ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଆର୍ ଇସେନ୍ସିଆଲ୍ ଦରକାରୀ। ଦେ ପ୍ଲେ ଏ ଭିଟାଲ୍ ରୋଲ୍ ଇନ୍ ମେଣ୍ଟେନିଂ ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ବାଲାନ୍ସ। ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ଆର୍ ପ୍ଲେଇଂ ଏ ଭିଟାଲ୍ ରୋଲ୍ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିଥାନ୍ତି ଇକୋଲୋଜିକାଲ୍ ବାଲାନ୍ସ ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ କରିଥାନ୍ତି। ସପୋର୍ଟିଂ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଜୈବ ବିବିଧତା ସପୋର୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ରେଗୁଲେଟିଂ ଦ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଜଳବାୟୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଭାଇଡିଂ ଲିଭଲିହୁଡ୍ ଟୁ ମିଲିୟନ୍ସ ଅଫ୍ ପିପୁଲଙ୍କୁ ଲିଭଲିହୁଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ହାଉଏଭର୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ରାପିଡ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜେସନ୍ ଦ୍ରୁତ ଶିଳ୍ପୀକରଣ ଅର୍ବାନାଇଜେସନ୍ ସହରୀକରଣ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ବନନାଶନ ଏବଂ ଏଣ୍ଡ ପଞ୍ଚିଂ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି। ବୋଥ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ର ଏହିପରି ଥ୍ରେଟ୍ କରାଯାଉଛି। ହେନ୍ସ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ଇଜ୍ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ଏହା ଯୋଗୁଁ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ କ୍ରୁସିଆଲ୍ ହେଉଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫରେଷ୍ଟ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ କ'ଣ ବା ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଫରେଷ୍ଟ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ରିଫର୍ସ ଟୁ ଦ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଟୁ ଇନସୋର୍ ଦେୟାର ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିବା ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରିଚାଳନା କରିବା ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସର ସାଧନ। ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ୍ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବା ଫର୍ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଂ ଡିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ବନନାଶନ ନିବାରଣ କରିବା ପ୍ରମୋଟିଂ ଆଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ରିଫରେଷ୍ଟେସନ୍ ବନୀକରଣ ପାଇଁ ପ୍ରମୋଟିଂ କରିବା ପ୍ରଚାର କରିବା ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ ରିସୋର୍ସେସ୍ ଜଙ୍ଗଲ ସାଧନ ପାଇଁ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ୍ କରିବା ପୋଷଣ ପାଇବା। ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ସଂରକ୍ଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ଆନିମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ହାବିଟାଟ୍ସ। ଇଟ୍ ଏନ୍ସୁଅର୍ସ ଦ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର୍ଡ ସ୍ପେସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି। ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ଇଜ୍ ଦ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଂ ରକ୍ଷା କରିବା ଆନିମଲ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସ୍ପେସିସ୍ର ଆଣ୍ଡ ଦେୟାର ହାବିଟାଟ୍ସ ଦେୟାର ଆବାସସ୍ଥଳ ହାବିଟାଟ୍। ଇଟ୍ ଇନ୍ସୁଅର୍ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ସର୍ଭାଇଭାଲ୍ ଅଫ୍ ଏଣ୍ଡେଞ୍ଜର ସ୍ପେସିସ୍ ବିଲୁପ୍ତ ଜାତିର ମେଣ୍ଟେନ୍ସ ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ଜୈବ ବିବିଧତାରେ ଚଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଥାଏ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଫରେଷ୍ଟ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ ଜଙ୍ଗଲ ସଂରକ୍ଷଣର ଗୁରୁତ୍ୱମାନ କ'ଣ? ଏନଭାରମେଣ୍ଟାଲ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ପରିବେଶୀୟ ସ୍ଥିରତା। ଫରେଷ୍ଟ control soil erosion, rainfall patterns and climate. If we are conserving forest, then we will get stability of environment like forest control, soil erosion, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟରୁ ବଞ୍ଚି ପାରିବା, rainfall pattern and climate changeରୁ stability ସ୍ଥିରତା ପାଇପାରିବା। କାର୍ବନ ସିଙ୍କ୍ ଅଙ୍ଗାରକ ବୁଡ଼ିଯିବ ଯଦି ଆମେ ଫରେଷ୍ଟ କଞ୍ଜରଭେସନ୍ କରିପାରିବା। They absorb carbon dioxide and release oxygen. ଫରେଷ୍ଟ କ'ଣ କରେ? କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅବଜର୍ଭ କରେ ଶୋଷଣ କରେ ଆଣ୍ଡ ରିଲିଜ୍ କରେ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରେ ଦେଇଥାଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍ O2 ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ପିଂ ଫାଇଟ୍ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ୱାର୍ମିଂ ବିଶ୍ୱ ଉଷ୍ମତାରୁ ଫାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଫରେଷ୍ଟ। ବାୟୋଡାଇଭର୍ସିଟି ହାବିଟାଟ୍ ଜୈବ ବିବିଧତା ଆବାସ। ଫରେଷ୍ଟ ଆର୍ ହୋମ୍ ଟୁ ଏ ୱାଇଡ୍ ଭେରାଇଟି ଅଫ୍ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫୋନା। ବହୁତ ବଡ଼ ଏରିଆରେ ଭେରାଇଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଉଦ୍ଭିଦ ଫ୍ଲୋରା ଆଣ୍ଡ ଫୋନା ପ୍ରାଣୀମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଫରେଷ୍ଟରେ। ଇକୋନୋମିକ୍ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅର୍ଥନୀତିର ମୂଲ୍ୟ ରହିବ। ଫରେଷ୍ଟ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଟାଇମ୍ବର ମେଡିସିନ୍ ଉଡ୍ ଫୁଏଲ୍ ଉଡ୍ ଏଟସେଟ୍ରା। ଆମକୁ ଫରେଷ୍ଟ ଦେଇଥାଏ କାଠ ଜାଳେଣି ମେଡିସିନ୍ ଟାଇମ୍ବର ଗର କାଠ। ଲିଭଲିହୁଡ୍ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିପାରିବା। ମିଲିୟନ୍ ଡିପେଣ୍ଡ ଅନ୍ ଫରେଷ୍ଟ ଫର୍ ଦେୟାର ଡେଲି ନିଡ୍
डेली दरकारी उपरे जिनस उपरे आमे फॉरेस्ट उपरे डिपेंड करथाउ। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वन्यजंतु संरक्षण गुरुत्व मान कौन। जदि आमे वन्यजंतु संरक्षण करबा ताहले आमे कौन सब लाभ पाइबा। मेंटेनिंग फूड चेन खाद्य श्रृंखला मेंटेन करि पारिबा। इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन वन्यजंतु संरक्षण वन्यजंतु संरक्षण कले आमे कौन सब पाइबा कौन सब लाभ हेबो। वन्यजंतु संरक्षण गुरुत्व मान कौन। मेंटेनिंग फूड चेन खाद्य श्रृंखला मेंटेन करि पारिबा। वाइल्ड लाइफ इज पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल फूड चेन देयर एक्सटिंक्शन डिस्टर्ब्स नेचुरल साइकिल। वाइल्ड लाइफ होची पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल फूड चेन। वन्यजंतु होची परिवेशीय खाद्य श्रृंखलार गोटे पार्ट। देयर एक्सटिंक्शंस तांकर विलुप्त डिस्टर्ब करथाय नेचुरल साइकिल पई तांकर विलुप्त खाद्य श्रृंखला पई डिस्टर्ब करे। जेनेटिक डाइवर्सिटी जन्म संबंधी विभिन्नता। प्रिजर्विंग ए वाइड जेन पोल हेल्प्स इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। प्रिजर्विंग संरक्षण करिबा ए वाइड जेन पोल हेल्प्स इन एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन। इकोलॉजिकल बैलेंस परिवेशीय संतुलन। प्रेडेटर्स कंट्रोल प्रे पॉपुलेशंस हर्बिवोरस मैनेज वेजिटेशन। कल्चरल एंड साइंटिफिक वैल्यू सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक मूल्य। मेनी स्पेसीज आर कल्चरली सिग्निफिकेंट एंड वैल्यूएबल फॉर साइंटिफिक रिसोर्स। मेनी स्पेसीज बहुत जाति कल्चरली सांस्कृतिक भाव में गुरुत्वपूर्ण वैल्यूएबल मूल्यवान एंड फॉर साइंटिफिक रिसोर्स। मेजर थ्रेट्स टू फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ जंगल एवं वन्यजंतुर मुख्य भय। फॉरेस्टेशन जंगल क्षय ड्यू टू एग्रीकल्चर जगु लॉगिंग माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्रीकल्चर कृषि काम लॉगिंग कटा जाउछि माइनिंग खनिज पदार्थ उत्तोलन करा जाउछि एंड इंफ्रास्ट्रक्चर भित्ति संरचना करा जाउछि। ता जगु फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ थ्रेट्स भय रहुछि। हाबिटाट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन प्राकृतिक आवास लॉस होछि एंड फ्रैगमेंटेशन विभाजन हो जाउछि। पंचिंग एंड इलीगल ट्रेड ऑफ एनिमल्स टाइगर्स एलिफेंट राइनोसोरस शिकार इलीगल बेआईनगत ट्रेड करा जाउछि एनिमल मानकर जो द्वारा पोल्यूशन फॉरेस्ट फायर आउ क्लाइमेट चेंज होछि। पोल्यूशन बढ़ुछि फॉरेस्ट फायर करूछंती लोक माने क्लाइमेट चेंज होजुछि। मेथड ऑफ कंजर्वेशन। मेथड्स ऑफ कंजर्वेशन संरक्षणर पद्धति। जंगल एवं वन्यजंतु संरक्षणर पद्धति किपरि संरक्षण करा जाइबो तार पद्धति। लेगाल प्रोटेक्शन बौद्धिकरण सुरक्षा बा रक्षा। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट भारतीय वन्य एक्ट। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 करा जाइछि जो द्वारा कि फॉरेस्ट सुरक्षा ऊपर ध्यान दिया जाए। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वन्यजंतु संरक्षण एक्ट 1972 करा जाइछि। प्रोटेक्ट्स एंडेंजर्ड स्पेसीज क्रिएट्स वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज एंड नेशनल पार्क। नेशनल पार्क और वन्यजंतु अभयारण्य क्रिएट करा जाइछि। प्रोटेक्ट कराची सुरक्षा कराची एंडेंजर विलुप्त प्राय जाति पई एक्ट प्रोटेक्शन सुरक्षा दे जो द्वारा से माने सबरोधी करि पारते। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जंगल सुरक्षा एक्ट 1980 restricts the use of forest land for non-forest purposes. Protected areas संरक्षित एरिया स्थान। नेशनल पार्क जिम कार्बेट काजीरंगा रे संरक्षित जगह अछि। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी वन्यजंतु अभयारण्य पेरियार खा
पेरियार सारिखारे अछि। बायोस्फीयर रिजर्व जीवमंडल आरक्षण नीलगिरी सुंदरबन अछि। आफोरेस्टेशन एंड रिफोरेस्टेशन वनीकरण करिबा। प्लांटिंग ट्रीज इन डिफोरेस्टेड एरियाज जो स्थान जंगल कटा गछ कटा जाइछि सेही जगह। प्लांटिंग ट्रीज इन डिफोरेस्टेड एरियाज जंगल क्षय गछ क्षय एरिया गुडी करे प्लांटिंग करिबा ट्री। एनकरेजिंग कम्युनिटी फॉरेस्ट मैनेजमेंट गोष्ठी संप्रदाय रे फॉरेस्ट मैनेजमेंट पई एनकरेजिंग करिबा। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन गोष्ठी संप्रदाय रो अंश ग्रहण केते करिथिले आ करिबा कथा। इन्वॉल्विंग अंतर्गत लोकल पीपुल चिपको मूवमेंट गोटे होइथिला जोंठी कि बहुत लोक गछ काटिबा पई मना करथिले ओ गछ को जाबुड़ी धरी छिड़ा होइथिले गछ जो माने काटथिले तांकर बंचेबा पई। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट परिचालना कले। ट्राइबल कम्युनिटी कले। जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट ट्राइबल कम्युनिटीज प्ले ए क्रुशियल रोल इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ट्राइबल कम्युनिटी सबठुरु क्रुशियल रोल प्ले करथाय इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन पई। अवेयरनेस एंड एजुकेशन जागृत कराइबा शिक्षा देबा परिवेश उपरे। अवेयरनेस एंड एजुकेशन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ उपरे अवेयरनेस एंड एजुकेशन देबा। एनवायरमेंटल एजुकेशन इन स्कूल गुडा करे एनवायरमेंटल उपरे शिक्षा दिया जाउची। वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंटरीज इको टूरिज्म अवेयरनेस ड्राइव्स। इको फ्रेंडली डेवलपमेंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर सस्टेनेबल हेबो। अवॉइडिंग मोनोकल्चर प्लांटेशन अवॉइडिंग करिबा। रिड्यूसिंग पॉल्यूशन एंड प्लास्टिक वेस्टेज रिड्यूस करिबा। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया जंगल एवं वन्यजंतु सुरक्षा पई गवर्नमेंट आरंभ करिसंती। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 कंजर्वेशन ऑफ टाइगर एंड देयर हैबिटाट्स। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 प्रोटेक्शन ऑफ एलिफेंट्स एंड देयर माइग्रेशन कॉरिडोर्स। नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी 2003 प्रमोट्स कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। महोत्सव ट्री प्लांटिंग फेस्टिवल सेलिब्रेशन इन जुलाई। रोल ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अंतर्जातीय संगठन रो कोन सबु भूमिका रहिछि कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पई। WWF वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर पई वर्ल्ड वाइल्ड फंड करा जाइछि। UNEP यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम करा जाइछि। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर करा जाइछि। मेंटेन्स द रेड लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज विलुप्त प्राय जाति मनक पई रेड लिस्ट करा जाइछि। पुनरुद्धार करा जिवो तांकर। कंक्लूजन conservation of forest and wildlife is not just the duty of the government but also of every citizen। केवल गवर्नमेंट करो ड्यूटी नुहे एवरी सिटीजन करो ड्यूटी अटे कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट केवल गवर्नमेंट रो ड्यूटी नुहे एवरी सिटीजन रो ड्यूटी जंगल एवं वन्यजंतु रो कंजर्वेशन करिबा। विदाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द अर्थ इकोसिस्टम वुड कोलाप्स हो जिवो पतन कोलाप्स इकोसिस्टम कोलाप्स हो जिवो। विदाउट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ द अर्थ इकोसिस्टम वुड कोलाप्स पतन हो जिवो। इकोसिस्टम अर्थ रो इकोसिस्टम कोलाप्स पतन हो जिवो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ बिना। Through awareness, education and responsible action, we can ensure that these species' natural resources are protected for present and future generation। present और future generation पाई आमे सुनिश्चित करि परिबा दिस स्पेसीज natural resources
ପ୍ରାକୃତିକ ସାଧନର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ। ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ସାଧନର ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ କରିବା। ଆଉ ଆମେ ଠିକ୍ କ୍ୱାଏଟ୍ ଗୋଟେ କହିପାରିବା, ଦ ଆର୍ଥ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଅସ୍। ପୃଥିବୀ ଆମକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁନାହିଁ, ଆମେ ତାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚୁଛୁ। ୱି ବିଲଙ୍ଗ ଟୁ ଦ ଆର୍ଥ, ଲେଟ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଇଟ୍ ଫର୍ ଟୁମୋରୋ। ଚାଲନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଫର୍ ଫ୍ୟୁଚର। ଦ ଆର୍ଥ ଡଜ୍ ନଟ୍ ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଅସ୍, ୱି ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଦ ଆର୍ଥ, ଲେଟ୍ସ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ଇଟ୍ ଫର୍ ଟୁମୋରୋ। In the Indian state of Odisha, the design protected areas for forest and wildlife conservation consist of ଓଡ଼ିଶାରେ ଫରେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ କନଜରଭେସନ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ protected areas are National Park. There are 2 officially notified national parks in Odisha. ଓଡ଼ିଶାରେ 2ଟା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଅଛି, ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ ଆଣ୍ଡ ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ established in 1980 in ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ, covering around 845 to 846 hectares. ଭିତରକନିକା ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ declared in 1998 in କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, encompassing about 145 km of core forest area within a large sanctuary region. Wild life sanctuary, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। Wild life sanctuary, ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ। As of yearly 2025, Odisha has 19 wildlife sanctuary. ଓଡ଼ିଶାରେ 19ଟା ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରୋଟେକ୍ଟେଡ୍ ଆଜ୍ ଫର୍, ସୁରକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ ଫର୍ ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ 1972। 19 ୱାଇଲ୍ଡ ଲାଇଫ୍ ସାଞ୍ଚୁରିଜ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା। This number is confirmed by the Odisha Forest Department, odishaforest.in, and the Government of India's Wildlife Institute. Odisha has 19 wildlife sanctuaries, 2 national parks, Simlipal and Bhitarkanika, 1 marine sanctuary, Gohirimatha Marine Sanctuary, 19 including Gohirimatha, 19 wildlife sanctuaries in Odisha. 1. Badrama Usakoti Wildlife Sanctuary, Sambalpur, established 1962. Baisipali Wildlife Sanctuary, Nayagarh, established 1981. Bhalukhund Konark Wildlife Sanctuary, Puri, established 1984. Bhitarkanika Wildlife Sanctuary, Kendrapara, 1975 established. Chandaka Dhampara Wildlife Sanctuary, Khordha and Kotak, established 1982. Chilika Nalabana Wildlife Sanctuary, Puri, established 1987. Debrigad Wildlife Sanctuary, Sambalpur, established 1985. Gohirimatha Marine Wildlife Sanctuary, Kendrapara, established 1997. Heghar Wildlife Sanctuary, Keonjhar and Mayurbhanj, established 1978. Kapilas Wildlife Sanctuary, Dhenkanal, established 2011. Karlapat Wildlife Sanctuary, Kalahandi, established 1992. Kolasuni Wildlife Sanctuary, Sambalpur, established 1982. Katagraha Wildlife Sanctuary, Kandhamad, Fulbani, established 1981. Kuldhia Wildlife Sanctuary, Baleshwar, established 1984. Lakhari Valley Wildlife Sanctuary, Gajapati, established 1985. Nandankanan Wildlife Sanctuary, Khordha, established 1979. Satakosia Gorge Wildlife Sanctuary, Anugud, Baudha, Kotak, established 1976. Simlipal Wildlife Sanctuary, Mayurbhanj, established 1979. Wildlife Sanctuary, Nuapada, established 1988.